अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी इंसिडेंट हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। मैंने ये कहानी इस्लामाबाद से सेंड की है, जो मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाने लगी हूँ। ये सब मेरे साथ 1 साल पहले शुरू हुआ। इन्हीं दिनों मैंने वकालत का इम्तहान बड़ी अच्छी पोजीशन में पास करके शहर में एक मशहूर वकील साहब के चैम्बर में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। ज़िंदगी में बहुत तरक्की करने का मेरा प्लान था। बहुत से ख्वाब मैं जागती आंखों से देख रहा था और ख्वाबों की तकमील दूर नज़र नहीं आ रही थी। ज़िंदगी मसरूफ़ हो रही थी, मगर इस मसरूफियत में भी मुझे अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रहता था। गर्मी हो या सर्दी में अपनी जॉगिंग के लिए लाजमी वक्त निकाल लेता। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अगस्त की एक खुशगवार सुबह थी जब मैं भावलपुर के स्टेडियम में दाखिल हुआ और वॉकिंग ट्रैक पर जॉगिंग शुरू कर दी। रात को किसी पहर बारिश हुई थी, इसलिए अब मौसम बहुत अच्छा था और आज ट्रैक पर लोग ना होने के बराबर थे। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। शायद अभी पहला चक्कर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं दौड़ रहा था कि दूर मेरी नज़र ट्रैक के साथ पड़े बेंच पर मर्द और औरत पर पड़ी, और इसी दौरान साथ वाले दरख्त से एक परिंदे के बोलने की बहुत प्यारी आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने दौड़ते दौड़ते ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि परिंदे को देखूं, मगर परिंदा नज़र ना आया। तो मैं आगे बढ़ गया। बेंच करीब आता जा रहा था और इस मर्द और औरत का चेहरा अब मुझे क्लियर नज़र आने लग गया था। मैं दौड़ते दौड़ते इनके बिल्कुल पास पहुंच गया और इनको देखते हुए वहाँ से गुजरा। आप यकीन करें, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत चेहरे नहीं देखे थे। मैं ना चाहते हुए भी मुड़कर इनको देखा। वो दोनों आपस में मुस्कुराते हुए बातों में बिजी थे और मैं आगे बढ़ गया। मैं इनसे काफ़ी दूर आ गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस मुड़ जाऊं और इन दोनों को फिर देखूं। मेरे कदम सुस्त हुए। फिर अचानक सोचा कि वापस जाने के बजाय अपना राउंड मुकम्मल करके वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने तेज़ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मेरा दिमाग बस एक ही तस्वुर में था कि इन दोनों तक जल्दी पहुंच जाऊं। वो ट्रैक काफ़ी बड़ा था और मैं फुल स्पीड से भाग रहा था। फिर भी तकरीबन मुझे 4 मिनट लग गए। ट्रैक का मोड़ मुड़ा और दूर सामने बेंच पर इस पर बैठे वो दोनों मुझे नज़र आ गए। मैं रुका और सांस बहाल करके आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मैंने जैसे जैसे इनके बेंच के करीब जा रहा था, मेरे कदमों की रफ्तार धीमी से धीमी हो रही थी। मेरी नज़रें इन दोनों के चेहरे पर थीं। मैं कभी इस औरत को देखता और कभी मर्द को। इतने हसीन चेहरे ऐसे खदकाल मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरा दिल कर रहा था कि ये रास्ता तवील हो जाए और बस मैं चलता रहूं और ये दोनों चेहरे मेरे सामने रहें। मैं इनके करीब से गुजरा। मेरे कदम मनोवजनी हो रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि यहीं इनके सामने बैठ जाऊं। वो दोनों अब खुशगपियों में बिजी थे और दोनों ने एक निगाह मुझ पर डाली और दोबारा अपनी बातों में बिजी हो गए। इन दोनों की उम्रें तकरीबन 35-36 साल होंगी। पता नहीं इनकी खूबसूरती से मुतासिर होने की वजह से या वाकई इन दोनों की आवाज़ें इतनी प्यारी थीं कि मैं इनके आगे से गुजरता गया। 10 या 20 कदम आगे आकर मैंने मुड़कर दोबारा इन्हें देखा और ठंडी सांस भरी। मैं हैरान था कि कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। मैंने जॉगिंग की तरह दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल था कि मर्द या औरत में से किसी को दोबारा देखना चाह रहा हूँ। अभी मैं ट्रैक का मोड़ मुड़ा ही था कि वो दोनों मेरे सामने आ गए। वो दोनों वॉक करते चले आ रहे थे। मैं इनके पास से गुजरता चला गया। इन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था। कुछ दूर आगे जाकर मैंने मुड़कर देखा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो ट्रैक का मोड़ मुड़ रहे होंगे और ट्रैक के किनारे लगे दरख्तों के कद आवर बॉर्डर की वजह से नज़र आ रहे थे। मैंने दौड़ने की स्पीड बढ़ा दी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जल्द इनसे मिलूं, मगर वापस इस मोड़ तक पहुंच गया, मगर वो दोनों नज़र ना आए। मुझे अजीब सी उदासी महसूस हुई। शायद वो दोनों ट्रैक के मोड़ के सामने स्टेडियम के मेन गेट से बाहर निकल गए थे। मैं वहीं से गेट की तरफ चला गया, मगर स्टेडियम से बाहर निकलकर पार्किंग में भी वो मुझे नज़र ना आए। मैं वहीं से घर की तरफ चल पड़ा। कई सालों में इस दिन पहली बार मेरी जॉगिंग नामुकम्मल हुई थी। अजीब सी उदासी में मैं घर पहुंचा, फ्रेश होकर नाश्ता किया और अदालत चला गया। अदालत में बिजी होने की वजह से शायद मैं उनको भूल गया।
उस रात को बिस्तर पर सोते हुए मुझे इनका ख्याल आया और मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि काश मैं कल इन दोनों को दोबारा देख सकूं। अगले दिन सुबह स्टेडियम में दाखिल होते वक्त मुझे अपने अंदर एक बेचैनी महसूस हुई। मैं जल्दी से ट्रैक पर जाकर मोड़ मुड़ा और दूर पड़े बेंच की तरफ देखा, मगर बेंच खाली था। फिर मैंने ज़ोर से सांस ली और अपनी जॉगिंग स्टार्ट कर दी। इस बेंच के पास से गुजरते हुए इन दोनों को देखने की शदीद ख्वाहिश हुई और जैसे ही बेंच से मेरी नज़र सामने पड़ी, मेरा दिल एकदम से उछल पड़ा। वो दोनों सामने से चले आ रहे थे। मर्द ने ट्रैक सूट पहना था और इसके हाथ में पानी की बोतल थी और औरत ने हल्के फिरोज़ी रंग का जोड़ा पहना हुआ था और जॉगर्स पहने थे। वो दोनों मेरे पास से गुजरे थे। मुझे मनचाही मुराद मिल गई थी। मेरा दिल उछल कूद कर रहा था। मैंने रुक कर मुड़कर इनको देखने लगा। वो दोनों बेंच के पास जाकर रुके और बेंच पर बैठ गए। फिर बेंच पर बैठते हुए इस मर्द की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं इसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर शर्मा गया और अजीब सी शर्मिंदगी से मुड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। मैं खुश भी था और अजीब सी शर्मिंदगी भी मुझे हो रही थी। मैं जॉगिंग करता ट्रैक का मोड़ मुड़ा। सामने बेंच पर वो बैठे थे। मैं सोच रहा था कि मैं इनके सामने से गुजरते हुए अब इनको नहीं देखूंगा। मुझे यकीन था कि वो बंदा मुझे लाजमी देखेगा, मगर बेंच के पास से गुजरते हुए मैंने इनको देखा। वो दोनों अपनी खुशकपियों में बिजी थे और मैंने सुकून का सांस लिया और आगे से गुजर गया। वो दोनों बहुत खूबसूरत थे। मेरा मन भर ही नहीं रहा था, दिल मचल रहा था देखने को। मैं आगे बढ़ गया। चक्कर मुकम्मल करके जब मैं मुड़ा तो दूर बेंच खाली था। मैं समझ गया कि वो आज फिर चले गए। मुख्तसर ये कि अब ये रोज़ की रूटीन बन गई थी। उनको देखना अब मेरा मामूल बन गया था। वो रोज़ मुझे वॉक करते या इस बेंच पर बैठे मिलते, मगर कभी इन्होंने मेरी तरफ देखना गवारा नहीं किया। इस दिन के बाद इस मर्द ने मुझे नहीं देखा था और मेरी हालत ये थी कि मेरा दिल करता कि मैं इनके सामने बैठ जाऊं और इनको देखता रहूं। काफ़ी बार दिल किया कि गुज़रते वक्त इनकी कभी फ़ोटो बना लूं और मैंने कई बार इरादा भी किया, मगर मेरी हिम्मत ना हुई। कई बार इनको स्टेडियम से बाहर निकलता देखकर गेट की तरफ मैं भागा और इनको कभी कार या कभी मोटरसाइकिल या पार्किंग से निकलता देखकर मुड़ जाता। फिर एक दिन अजीब हुआ। मैं अदालत से वापस आकर नहाने चला गया। नहाते हुए अजीब सी बेचैनी का मुझे एहसास हुआ और मेरा दिल मचलने लगा और मुझे इन दोनों का तस्वुर आने लगा और दिल में ख्याल आया कि शायद वो मेरे घर के सामने से गुजर रहे हैं। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और गेट की तरफ भागा। गेट से बाहर गली खाली पड़ी थी। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। मैंने गेट बंद किया और वापस मुड़ने लगा कि मेरे कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से मेन गेट खोला और बाहर जागा और मैं हैरान रह गया। मेरे सामने वो सफ़ेद मेहरान कार खड़ी थी और जैसे वही आदमी ड्राइव कर रहा था और फ्रंट सीट पर वही खातून बैठी थी। गाड़ी मेरे आगे से गुजर गई और मैं खुशी और हैरत की मिलीजुली कैफियत में मुंह खोले उनको जाते गाड़ी को देख रहा था। उस दिन के बाद ये रोज़ होने लगा। मैं खाना खा रहा होता, दिल मचलने लगता और मैं जान जाता कि वो दोनों मेरी गली से गुजर रहे हैं और मैं मुंह से जाता निवाला छोड़कर घर से बाहर निकल जाता और कुछ देर बाद वो दोनों मेरे सामने से गुजरते। कभी मैं बाज़ार, कभी किसी दुकान पर होता और अचानक इनका ख्याल आता तो मैं दुकान से बाहर बाज़ार में से गुजरते नज़र आते। कभी सड़क पर इनको ख्याल आ जाता और मैं इधर उधर देखता तो वो दोनों मुझे नज़र आते, कभी इसी सफ़ेद कार में और कभी मोटरसाइकिल पर। एक बात इनमें मुश्तरक थी, वो दोनों हमेशा मेरी मौजूदगी को नोटिस ना करते। ऐसा होते कोई 3 महीने हो चुके थे। मैं रोज़ाना जॉगिंग के दौरान सोचता कि आज इनको सलाम ज़रूर करूँगा और अपना तारुफ़ कराऊँगा और इनका तारुफ़ पूछूँगा। वो इसी मखसूस बेंच पर ही बैठा करते थे, मगर जब इनके सामने से मैं गुज़रता तो इनकी खूबसूरती देखकर गुंग रह जाता और हिम्मत ही ना होती इनको बुलाने की। एक सुबह मैं वक्त से पहले जॉगिंग के लिए आ गया। मैं फ़ैसला कर चुका था कि मैं आज हर हालत में इनको सलाम करूँगा। फिर स्टेडियम में दाखिल होने वाले इस दिन पहले आदमी शायद मैं ही था। नवंबर की सर्द सुबह थी। माहौल में खुनकी का एहसास काफ़ी ज़्यादा था। अभी सूरज निकलने में देर थी। मैंने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर अपनी गर्म सांस इनको हरारत पहुंचाई और ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालकर अपने पसंदीदा बेंच की तरफ चल पड़ा। बेंच ज़ाहिर खाली था।
میں ارادہ کر چکا تھا کہ اس بینچ پر آج بیٹھوں گا اور جب وہ یہاں سے گزریں گے تو میں انہیں سلام کروں گا اور ان سے اپنی حیرانگی بھی شیئر کروں گا کہ جب بھی میں گھر کے راستے یا بازار سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ ابھی گزریں گے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات سن کر حیران رہ جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ واک کے لیے آنے لگے اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ آج ان سے بات ہونی ہے، آج وہ بولیں گے اور میں ان کو دونوں کو بولتا دیکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں۔ مگر زیادہ اچنبھے کی بات یہ تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو سوچوں اور آپ نظر آ جائیں۔ اس طرح کی باتیں سوچتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی یاد اور تصور حسین اور پرکیف اتنا تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، اور پھر 9 بج چکے تھے۔ میں پریشان ہوا کہ آج وہ کیوں نہیں آ رہے۔ اسی سوچ میں 1 گھنٹہ اور گزر گیا اور 10 بج گئے۔ اب میں اداس اور پریشان تھا۔ میں نے چیمبر بھی جانا تھا اور میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی چیمبر پہنچنے کے وقت سے لیٹ ہو گیا تھا۔ میں اداسی کسی حالت میں اٹھا اور اسٹیڈیم سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ ایریا میں نظر دوڑائی، مگر آج صبح ویران تھی، وہ دونوں مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اپنے گھر لوٹ گیا۔ وہ دن اداس بھرا تھا۔ میں چیمبر تو گیا مگر جلد واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرا دل نہیں لگا تھا، بس میرا دل کر رہا تھا کہ دن گزرے، رات گزرے اور صبح ہو اور میں ان کو دیکھوں۔ رات پتہ نہیں کیسے بسر کی، صبح ہوئی اور میں جاگنگ ٹریک پر تھا، اور اس دن میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ اس دن بھی نہ آئے۔ میری حالت عجیب تھی، دل کر رہا تھا کہ میں رو دوں۔ بینچ پر بیٹھ گیا اور سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہوں؟ میری عجیب کیفیت تھی، بس دل کر رہا تھا کہ ابھی ایک لمحہ میں وہ مجھے نظر آ جائیں۔ دل تھا کہ کسی صورت قرار نہیں پا رہا تھا۔ میں اسی حالت میں گھر لوٹ آیا اور اس دن چیمبر بھی نہیں گیا۔ دن ہفتوں اور مہینوں سے ہوتے ہوتے 1 سال پر آ گیا، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں روزانہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور اس بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ جب 10 بجتے تو میں مایوس واپس اٹھاتا۔ میں نے اپنی وکالت کی پریکٹس بھی چھوڑ دی۔ خاندان میں کوئی شادی اور کوئی فوتگی ہو تو میں نہیں جاتا، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گھر والے مجھے بیمار سمجھتے اور میں بس ان کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھا وہ شخص مجھے نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے آج تک نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی کہ آپ کو فلاں جاننے والے نے آپ کا نمبر دیا ہے، ہمارے بھائی کا مسئلہ ہے جو جادو جنات سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے بہت علاج کروایا مگر مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنا ایڈریس سمجھانے کے بعد پوچھا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہاولپور کا بتایا۔ میں سن کر کہا کہ میں اس وقت بہاولپور ماڈل ٹاؤن میں ہوں اور میں کسی کے گھر بیٹھا ہوں اور یہاں سے آدھا گھنٹہ تک فری ہو جاؤں گا، آپ مجھے یہاں سے لے لیں۔ اور اب شکیل اس کی بہن اور اس کی امی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق سعید اور اس کی بہن بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئے کچھ سال ہوئے تھے۔ شکیل جس کی عمر اس وقت 26 سال کے قریب تھی اور اس کے ہاتھوں کے ریشے سے ملتی جلتی کبھی اس کے ذہنی اور جسمانی کیفیت بتا رہی تھی۔ شکیل نے اپنا سارا ماجرا سنایا تھا اور اب وہ رونے لگا تھا۔ اس کی بہن اور اس کی امی اسے چپ کروانے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، پانی پلایا۔ اب کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ تینوں مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور میں شکیل کا چہرہ پڑھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکیل نے جو بتایا تھا اگر وہ سچ تھا تو یہ کوئی جادو کا چکر نہ تھا، صاف صاف یہ کسی ذہنی بیماری تھی جس میں خود بخود مریض کا دماغ خیالی تصویر اور کردار بنا لیتا ہے اور ہر وقت دماغ میں ان کا تصور رہتا ہے۔ مجھے اپنے وقت کے ضائع ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شکیل کا مسئلہ دماغی لگ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور شکیل کی امی سے بولا کہ آپ نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا؟ تو اس کی امی نے کہا کہ شاید یہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جو ڈاکٹر نے نہ کروایا ہو۔ دماغ کے سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، نفسیاتی علاج بھی ہم کروا چکے ہیں۔ تھک ہار کر پھر روحانی علاج کروانے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ جادو ہے، کسی نے کہا کہ جن ہے۔ جادو تو سمجھ آتا ہے کہ خاندانی رنجش بہت ہیں، مگر جنات کا مسئلہ ہوتا تو کوئی ڈر، خوف یا دورہ وغیرہ تو پڑتا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب بس سارا دن یہ بند کمرے میں ہی رہتا ہے اور صبح صبح اسی منحوس اسٹیڈیم میں چلا جاتا ہے۔ ہم تھک چکے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے کی فیملی نے آپ کا بتایا تو ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کر لیا۔ پھر میں نے کہا کہ ساری بات ٹھیک ہے،
مگر آپ کی طرح مجھے بھی یہ کوئی جنوں کا مسئلہ نظر نہیں آتا اور اس کی ظاہری علامت جنات سے وابستہ نظر نہیں آتی۔ میں اس کا حساب کرتا ہوں، اگر میری بات سمجھ میں آئی تو، ورنہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر میں نے نام وغیرہ کی تفصیل پوچھی اور اپنا حساب شروع کیا۔ اس کا حساب بہت پیچیدہ لگ رہا تھا۔ میں بے یقینی بے دلی کی کیفیت میں حساب کر رہا تھا اور کچھ پوچھنے کے لیے میں نے اوپر منہ کیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے سامنے جس صوفے پر شکیل، اس کی بہن اور اس کی امی بیٹھے تھے اور ان کو بالکل پیچھے دو خوبصورت مرد اور عورت کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر بڑی نرم اور دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ کیا خوبصورتی تھی، کیا حسن تھا۔ میری آنکھ نے اتنا خوبصورت پہلے کوئی چہرہ نہ دیکھا تھا۔ پھر ایک دم سے میں سب سمجھ گیا، گتھی سلجھ گئی تھی۔ میں اسی حالت میں شکیل کو دیکھا، وہ بیچارہ اب بھی کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا سر جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ان دونوں کو دیکھا اور میں نے ٹھنڈی سانس لی اور کاغذ پینسل سائڈ پر رکھ دی۔ اب حساب کی ضرورت نہ رہی تھی، سب دیکھ چکا تھا میں۔ وہ دونوں اس لمحے مسکراتے چہروں کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی کمرے کی فضا میں مجھے سوگوار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالا۔ مجھ میں اچانک سے اس شکیل کے لیے ہمدردیاں جاگ اٹھی تھیں۔ اس کی کیفیت پر درد کو میں نے محسوس کر لیا تھا۔ ان شارٹ کے کچھ گھنٹے تک منت سماجت سے کام بن گیا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن شکیل کا روحانی علاج چلا اور ساتھ میں دوا بھی۔ شکیل 10-12 دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کو 3-4 سال بیت چکے ہیں۔ شکیل ایک سمجھدار وکیل ہے اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا، مگر مجھے اب بھی تڑپ رہتی ہے کہ بس ایک بار ان دونوں کو میں دوبارہ دیکھ سکوں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔